वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ अलग किस्म का होने वाला है। आज हम लोग कुछ हॉर्टिकल्चर के ऊपर कुछ ब्लॉग बनाने वाला है। तो चलिए इस हॉर्टिकल्चर ब्लॉग का मजा लीजिए। तो मेरे साथ चलिए मेरा रूफटॉप गार्डन में। मेरा डेली लाइफ के बाहर भी मेरा एक अलग सा पैशन है बोल सकते हैं, ये मेरा रूफटॉप गार्डनिंग। तो ये मेरा छोटा सा रूफटॉप गार्डन देखिए। रोज संडे को मैं ये रूफटॉप गार्डन में, मेरा को पार्टनर मेरा बेटा सोमू, ये दोनों मिलके काम करता हूँ रूफटॉप गार्डनिंग का। तो इसमें बहुत सारा चीज़ देखने का मौका मिलेगा। ये देखिए आर्टिफिशियल एक पॉन्ड बनाया है हमने। इसमें बहुत सारा फिश भी मिलेगा, जैसे कि प्रॉन मिलेगा, चिंगड़ी मिलेगा। ये देखिए ये है एडेनियम प्लांट। इसको একে অনেক সময় মরু গোলাপও বলা হয়। খুব সুন্দর সুন্দর ফুল হয় এবং এতে জল যতটা সম্ভব কম দেবেন ততটাই ভালো। এবং এইখানে দেখুন আরও অনেক ধরনের গাছ আমি এখানে লাগিয়েছি। এটা দেখুন থাই পিঙ্ক পেয়ারা। এটা দেখুন একটা দেশি পেয়ারাও এর মধ্যে লাগানো আছে। এছাড়া এর মধ্যে একটা আপেল গাছও রয়েছে। এই দেখুন আমি এই অ্যাডেনিয়াম গাছটা একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি। এটাকে মরু गोलापो बोल सकते हैं। ये एडेनियम प्लांट, इस पर पानी आप जितना कम दे सकते हैं उतना ही अच्छा है, उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। और ये देखिए ये हमारा थाई पिंक गुआवा है, अमरूद जिसको बोलता है। ये थाई पिंक गुआवा, ये भी बहुत अच्छा फ्रूट्स देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें पानी जितना कम देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो जरा कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा। ये देखिए मैंने छोटा सा एक 14 इंची का एक टॉब में किया है। और इसका बगल में ये देखिए ये दार्जिलिंग कमला है। इसमें भी नींबू का पेड़ में भी आप जितना कम पानी दे सकते हैं उतना ही नींबू पेड़ के लिए अच्छा है, नहीं तो इसका फंगस अटैक हो सकता है। और ये देखिए আপেল গাছ, এটা হচ্ছে এটা খুব সুন্দর আপেল গাছ। যদিও আমাদের এই ক্লাইমেটে আপেল আসা খুব মুশকিল, কারণ আপেল আসার জন্য মিনিমাম যেটা প্রয়োজন পড়ে সেটা হচ্ছে মিনিমাম 2000 ঘন্টা ঠান্ডা, মাইনাস না 14 থেকে 16 ডিগ্রি টেম্পারেচার প্রয়োজন। তো চলুন লাগিয়ে রেখে যেটা শখে। ये देखिए ये एक चाइनीज़ ऑरेंज पेड़ है, चाइनीज़ ऑरेंज का गाछ है। इसको भी देखिए मैंने सिर्फ 12 इंची का एक छोटा सा टॉब में बनाया है, बहुत अच्छा फल इसमें आता है। और ये देखिए ये मुजफ्फरपुर का एक लिच्ची है। ये सभी কলম का গাছ है, এগুলো কলমের গাছ আছে। এগুলো কলমের গাছ মানে লাগানোর এক সপ্তাহ, এক মাস, এক বছরের মধ্যেই এগুলো ফল চলে আসে নর্মালি। যদিও এটা আমি সবে সবে এই এপাশে যে গাছগুলো দেখলেন সবে সবে शुरू करी। এটা আমার নতুন নিয়ে আসা, এটা একটা कामकट नींबू बोलता है। ये नींबू आप खा नहीं सकते, इसको टेबल टॉप में रखने के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये और एक है। ये देखिए ये मेरा इस लाइन से शुरू होता है हमारा मैंगो का पेड़। ये है गुलाब खास मैंगो का पेड़ है। ये वेरीगेटेड क्वालिटी का होता है, मतलब इसकी वेरीगेटेड क्वालिटी मतलब क्या, इसमें हर साल में आपको फ्रूट्स देगा। ये देखिए इसको मैंने 16 इंची का एक बड़ा टॉब में लगाया। और मैंगो का पेड़ में एक चीज़ आपको बता सकता हूँ, इसमें आप जितना पानी और जितना সার যত কম দেবেন ততই ভালো, কারণ আম গাছ কিন্তু বেশি যত্ন পছন্দ করে না। কাজেই যতটা সম্ভব সার কম দেবেন ততটাই ভালো। এই দেখুন এটা হচ্ছে আমার চৌসা আমের গাছ। এই সবগুলোই কিন্তু আমি ছাদে করেছি এবং খুব বেশি না, এগুলো 16 থেকে 18 ইঞ্চি টবের মধ্যেই করেছি। এই দেখুন 16 থেকে 18 ইঞ্চি টবের মধ্যে করেছি। जस्ट যখন করোনা শুরু হয়েছিল তখন আমি করেছিলাম। देखिए ये मेरा रेड फार्मर का एक ये पेड़ है। इसको लाल लाल कलर का मैंगो होता है। ये भी बहुत बढ़िया। ये जस्ट एक 2 हफ्ता हुआ इसको लगाया मैंने। और ये देखिए ये हमारा है एक इसको बोलता है अल्फांसो मैंगो। ये रत्नागिरी अल्फांसो का 2 क्वालिटी होता है, एक है ग्रीन और एक है येलो। ये येलो कलर का रत्नागिरी अल्फांसो है। इसको भी देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंची टॉप में लगाया है। और आम का पेड़ में एक चीज़ आप सबको बता सकता हूँ, जो इसमें आप लोग कभी नीम खोल मिट्टी में मत मिलाइएगा। जब मिट्टी जब आप तैयार करेंगे तो बाद में क्या करना पड़ेगा बाद में बताऊँगा। ये देखिए ये हमारा एक पूषा अरुणिमा का एक पेड़ है। इसको मैंने रूफटॉप में ही लगाया है। और इसमें देखिए বোল আমের বোল চলে এসছে, মুকুল চলে এসছে অলরেডি। এবছর আশা করা যাচ্ছে প্রচুর ফল আমরা নিতে পারবো। একটা জিনিস যখন মুকুল চলে আসবে সবসময় খেয়াল রাখবেন, कोहरा जब आ जाएगा, कोहरा आने के बाद ही तुरंत पानी से सारा कोहरा इसको स्नान करा लीजिएगा, नहीं तो ये कोहरा, इस कोहरा के वजह से এই মুকুলগুলো কী হয় পুড়ে যেতে পারে। এটাও কিন্তু দেখুন খুব বেশি না, আমার একটা সামান্য ছোট্ট 14 ইঞ্চি টবেই, 14 ইঞ্চি না, এটা এই 16 ইঞ্চি একটা গ্রো ব্যাগেই আমি এটাকে 16 ইঞ্চি গ্রো ব্যাগেই এটাকে আমি লাগিয়েছি। দেখুন এটা কত সুন্দর বোল এসছে। এবারে আশা করা যায় এটাতে আমি ভালোই আম পাবো।
তা দেখতে থাকুন। তার পাশে এই দেখুন, এইটা হচ্ছে সেই মালদার বিখ্যাত ফজলি আম। এটা আমি মালদা থেকেই, যখন আমি শিলিগুড়িতে গেছিলাম তখন আমি ফেরার পথে মালদা থেকে নিয়ে এসেছি। তার পাশে এইটা দেখুন হচ্ছে অ্যাপেল ম্যাঙ্গো। একদম যখন পেকে যায় আমটা, দেখতে পুরো মনে হবে আপেল। আপেল আর এই ম্যাঙ্গो যদি आम যদি पास-पास रखें, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा है एप्पल, कौन सा है ये। और ये देखिए, ये है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का पेड़ है, रुद्राक्ष গাছ। এটা খুব শখের গাছ, এটা আমি ছাদে লাগিয়েছি। এটা থেকে ফল হবে না এখানে, কিন্তু ফুলটা খুব সুন্দর দেখতে লাগে। और ये देखिए आइवरी ग्रीन। ये आइवरी ग्रीन एक बहुत ही बढ़िया आम होता है। ये भी फॉरेन का एक आम का पेड़ है। इसमें भी इस साल बहुत अच्छा बोल आया है। इसमें भी इस साल हम लेंगे आम। और ये देखिए सबसे कीमती, बाजार का कीमती वाला जो आम है, इसका भी, इसमें भी बोल आया है। इस साल, पिछले साल भी आया था लेकिन हमने आम लिया नहीं। ये मियाजाकी का पेड़ है। इसमें भी देखिए मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें 20 इंच का एक छोटा सा टॉप में इसको लगाया है हमने। मियाजाकी मैंगो है ये। তা মিয়াজাকি তো পৃথিবীর সবথেকে বিখ্যাত মানে ভালো আম বলে ধরা হয়। আর এটা হচ্ছে দেখুন গ্রিন ব্যানানা। একদম পুরো কলার মতো দেখতে হয় এবং পাকলেও খেতে কলা, পুরো কলার মতো, কলার মতো খেতে না, আমের মতনই টেস্ট হয়। কিন্তু কলা যেমন পিচ্ছিল টাইপের, এরকম পিচ্ছিল, কোনো আঁশ থাকে না, কোনো ফাইবার থাকে না, খুব সুন্দর। এবং এই যে গাছটা এখন দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট আম গাছের সামনে এই যে গাছটা, কিছু পাতা, আসলে সবে শীতকাল গেল তো, মানে পত্রমোচনের মাধ্যমে কিছু পাতা ছড়িয়ে দিয়েছে, আবার নতুন পাতা চলে আসবে এর মধ্যেই। তো এখন দেখতে থাকুন আমার সাথে এই ব্যানানা ম্যাঙ্গোর গাছটা। এইটা দেখুন রেড জাম্বুরা, একদম বাইরেটাও লাল হবে, ভেতরটাও লাল হবে। এটা লাল রঙের বাতাবি। তা এটা দেখুন লাল রঙের বাতাবি লেবু। এই যেটা আমি ধরলাম গাছটা, এইটা হচ্ছে রেড জাম্বুরা, লাল বাতাবি। আর এইটা দেখুন সবুজ বাতাবি। দেখুন অলরেডি আমার গাছে ফল আসা শুরু হয়ে গেছে। দেখুন উপরে দুটো এবং নিচেও আরও দুটো ফল ধরেছে আর কি, দেখানোর চেষ্টা করছি আমি। এই দেখুন, এই দেখুন। অ্যাকচুয়ালি এই গাছগুলো আমাদের সব 1 বছরের পুরনো। এবার অনেক ইউটিউবার আছে যারা দেখায় যে যাদের ছাদ বাগানে মানে নার্সারি থেকে গাছ আনা 2-3 মাসের মধ্যেই ফল চলে এসছে। তাদেরটা কি করে হয় জানি না, কিন্তু আমাদের 1 বছর টাইম লেগেছে। ইভেন সবারই, নার্সারি ম্যানদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করেছি যাদেরকে, সবাই বলেছে 1 বছরই টাইম লাগে। সময় লাগবে, আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, 1 বছর 2 বছর সময় লাগে। কারোর হয়তো 3-4 বছর समय लगे, से जस्ट समझ ही सकते हैं जो कुछ अपना नाम कमाने के लिए बोल देता है, जो हमने इतना अच्छा गाछ का सेवा देता है, जो उसके वजह से हर एक पेड़ में हमारा 1 साल में ही आ गया है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलता, जो हमने, हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने पेड़ लगाने के बाद उसको 1 साल उसके ठीक तरीके से मैनुआर साथ जो है সার ফার সমস্ত কিছু দিয়েছি। এই দেখুন, এইটা হচ্ছে আমার একটা কস্তুরি ম্যাঙ্গো। এটাও একটা বিখ্যাত আমের একটা কোয়ালিটি। গাছগুলোর পাতা যখন বেরোয়, একটা এটাকে মনে হবে পুরো একটা बाहरी पाता गाछ मने হবে। लेकिन ये कस्तूरी मैंगो, इसमें भी, इसको भी देखिए हमने ज़्यादा बड़ा टॉप में नहीं लगाया इसको। कितना समूह बोलो, इसको ये टॉप का साइज कितना हो सकता है? 18 इंच का। 18 इंची। ये 18 इंची के टॉप में इसको लगाया है। 18 नहीं, 18 24 इंची का है। ये 24 इंची का टॉप में इसको लगाया है। देखिए ये मेरा फेवरेट मैंगो है, कस्तूरी मैंगो। ये कस्तूरी मैंगो, इसका दाम ये हमारा 7 महीने चल रहा है ये मैंगो का। पीछे नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूट आएगा। और ये देखिए, ये वीएनआर गुआवा है, इसको वीएनआर गुआवा। एक्चुअली इसमें फ्रूट हम ले सकते थे, पहले जब बोला आया था उसको हमने तोड़ दिया था। अगर ये वाले सीजन में आप मैंगो ले लेते तो इसका ग्रोथ रुक जाता, बहुत ही स्लो होता। और ये देखिए, ये वीएनआर गुआवा है। और ये देखिए, ये स्वीट ऑरेंज का पेड़ है, ठीक है ना, ये स्वीट ऑरेंज का पेड़ है। एक्चुअली मेरा जिस तरफ हमने ये सब पेड़ लगाया, ये जगह छोटा है, इसलिए एक पेड़ के ऊपर एक पेड़ आ गया है, इसे सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये वीएनआर प्यारा है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, ये बोलता है स्ट्रॉबेरी गुआवा। इसका फलन बहुत अच्छा बढ़िया होता है। पिछले साल हुआ था, इसमें कम से कम 1000 के ऊपर प्यारा गुआवा आया था। बहुत बढ़िया है ये। आपका रूफटॉप गार्डन आप बनाएंगे तो इसमें एक भी इसको आप एक लगा सकते हैं गाछ में। একটা আপনারা অতি অবশ্যই ছাদ বাগানে লাগাতে পারেন, দারুণ ফলন হয়। এবং এটা দেখুন সেই বিখ্যাত, কেরলের বিখ্যাত সেই জামরুলের দুটো কোয়ালিটি, নামটা এই মুহূর্তে ঠিক আমার খেয়াল পড়ছে না, যেটা একটা লাল লম্বা লম্বা টাইপের হয়, আর একটা হচ্ছে সবুজ লম্বা লম্বা টাইপের হয়। দুটো গাছই আমার ছাদ বাগানে লাগানো আছে। এই দেখুন কত সুন্দর, কত বড় গাছ হয়ে গেছে। এবং দেখানোর চেষ্টা করছি আমি কইটুকু গ্রো ব্যাগে লাগিয়েছি। এই দেখুন, এটা খুব বেশি না, কিন্তু এটা হচ্ছে 16 ইঞ্চির গ্রো ব্যাগ। এই দেখুন পাশেরটা দেখুন, যেটাতে সবুজ, সেটাও দেখুন ওই 12 ইঞ্চির মতো গ্রো ব্যাগ। আর এটা দেখুন মিষ্টি জলপাইয়ের গাছ। এটাও দেখুন কত লম্বা, কত বড় হয়ে গেছে। এটাও খুব বেশি বড় না। এটা দেখুন আমার মাত্র
মাত্র ওই 12 ইঞ্চির একটা ছোট্ট গ্রো ব্যাগের মধ্যে আমি এটা লাগিয়েছি। এবং আশেপাশে দেখুন, এই দেখুন এটা আমার আরেকটা ক্রিকেট বল সবেদা গাছ আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা সবেদা বলি, কিন্তু কথাটা হচ্ছে সফেদা। যাকে যে জায়গায় আমি রাখুন না কেন, ঠিক আছে, একই ফল। এবং এইটা দেখুন, এইটা হচ্ছে আমার খুব শখের গাছ। এটা হচ্ছে ভিয়েতনামি माल्टा। ये बहुत बढ़िया है। अब हर एक रूफटॉप में ये हो सकता है। हमने बहुत बढ़िया तरीके से लगाया है और पिछले साल भी इसमें फ्रूट आया था, इस साल में भी आया। और चलिए नीचे भी हमारा कुछ फ्रूट्स का पेड़ है। ये देखिए, ये और एक ऑरेंज का पेड़ है। ये देखिए, इसमें भी इस साल माल्टा आया था। इसको बोलते हैं बाड़ी वन माल्टा। বাড়ি ওয়ান মালটা বলতে আমরা যেটাকে বুঝি মৌসম্বি লেবু, সেটাকেই মালটা বলা হয়। এটা পরিশুদ্ধ ভাষায় এটাকে মালটা বলা হয়। তা এটা বাড়ি ওয়ান মালটা। বাড়ি मतलब যে বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, उसको शॉर्ट में बोलते हैं बाड़ी, BARI, बांग्लादेश एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में बोलता है BARI, बाड़ी माने बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बाड़ी वन माल्टा का पेड़ है। इसमें भी इस साल बहुत फल आया था। और ये है माल्टा अक्टूबर में गिरा था। और এইটা দেখুন হচ্ছে চাইনিজ অরেঞ্জের গাছ। চাইনিজ অরেঞ্জের গাছ আমরা সবসময় শুনে এসেছি যে খুব টক হয়, কিন্তু এইবারে বিশ্বাস করুন আমার গাছে প্রচুর হয়েছিল। এগুলো সব নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে হয়েছিল। এটা এই ভিডিওটা ফেব্রুয়ারি মাসে হচ্ছে, তাই এই মুহূর্তে ফল ছাড়া। এবার যে গাছে ফল আসছে বা বল ধরেছে সেই গাছগুলো আমরা সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছি। তা একটা জিনিস শুনেছি যে এই চাইনিজ অরেঞ্জ নাকি খুব টক হয়, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার গাছে এবছরে হয়েছিল এবং প্রচুর সুন্দর, দারুণ মিষ্টি হয়েছিল, খুব মিষ্টি হয়েছিল। এছাড়া এই ছাদটাতে পুরোটাই আমার লেবুর গাছ রয়েছে। এবং লেবু গাছে একটা জিনিস যেটা খুব সমস্যার, সেটা বলেই রাখি, খুব মানে ফাঙ্গাস অ্যাটাক হয়। এই জিনিসটা সবাই একটু মাথায় রাখবেন। যতটা সম্ভব কম জল দেবেন, মানে একদম মাসে একবার কি দুবার, তার বেশি জল একদম দেবেনই না, নাহলে কিন্তু গাছ পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। লেবু গাছের মূল সমস্যা হচ্ছে ফাंगस अटैक। फांगस পুরো গাছ নষ্ট করে দেবে। ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा। और इसमें देखिए ये वाइट जामुन का पेड़ है, इसमें लगाया है हमने। और ये देखिए অ্যাকচুয়ালি এটা কী হয়েছে, সবে শীতকালটা গেল তো, কাজেই পত্রমোচনের মাধ্যমে সমস্ত গাছেরই পাতা ঝরে গেছে। জাস্ট বর্ষার শুরুতে আবার নতুন পাতা বা বেরোবে, তখন আবার গাছগুলোকে দেখতে ভালো লাগবে। এই মুহূর্তে অতটা জাস্ট পাতাটাগুলো পড়ে গেছে বলে একটু গাছগুলো ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হচ্ছে। তা এই মুহূর্তে দেখালাম ছাদ বাগান। তার একটা স্পেশাল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকেই যদি ইচ্ছা করেন আপনাদের ছাদ বাগান, ছাদে যতটুকু জায়গা আছে আপনারা আপনাদের কিছু গাছ করে পরিবেশকে একটা সুস্থ সবল পরিবেশ একটা বানাতে পারেন। ফ্রেশ অক্সিজেন, কিছু না হলে নিজের বাড়ির ছাদে উঠে একটা ফ্রেশ অক্সিজেন নেওয়ার মতো একটা ব্যবস্থা নিজেই করে উঠতে পারেন। তা আমাদের এই প্রয়াস আপনাদের কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে লিখে জানাবেন। আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে, আমাদের চ্যানেলটা অতি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং যতটা বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার বি করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইবও করবেন। চলুন দেখতে থাকুন। এটা হচ্ছে আমার এই মালটা গাছগুলো আরেকবার আমি জাস্ট পেছন দিক থেকে দেখাচ্ছি এই কারণেই যে এটা আমার হচ্ছে আরেকটা গাছ। এটাকে এই দেখুন, যেটা আপনাকে বলছিলাম যে চাইনিজ, অ্যাকচুয়ালি চাইনিজ পেয়ারাটাকেই स्ट्रॉबेरी गुआवा बोला है। इसलिए इस तरफ से देखिए इसका कितना विस्तार कितना ज़्यादा हो गया है। तो चलिए ऊपर जाके एक बार दिखाते हैं। ये देखिए इस जगह से दिखा रहा हूँ, ये जो वियतनामी माल्टा है ये बहुत बढ़िया है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये पूरा 12 महीना इसमें फ्रूट्स आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो अक्टूबर और नवंबर महीने में नींबू का हार्वेस्टिंग, मतलब जो ये है इसका हार्वेस्टिंग होता है, लेकिन ये वियतनामी माल्टा ये 12 मंथ से इसमें नींबू आता है। तो चलिए बाकी का पेज जो है ऊपर से दिखाने का कोशिश करता हूँ और भी नज़दीक से दिखाने का कोशिश करता हूँ। अच्छा, का दूसरा तरफ चलिए ये देखिए, ये है बनाना मैंगो। ये बनाना मैंगो में कैसे इसमें मुकुल आसा शुरू হয়েছে সেটা জাস্ট একবার খুব কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই দেখুন গুটি বাঁধা শুরু হয়েছে, মানে এটাতে খুব শীঘ্রই মুকুল চলে আসবে। অলরেডি মুকুল বেরোনো শুরু হয়ে গেছে। এটা আমাদের মিয়াজাকি গাছ। এবং এই আম গাছের পরিচর্যা সম্বন্ধে একটা জিনিস অবশ্যই বলি, মাটিটা মিনিমাম 1 সপ্তাহ আগে তৈরি করে রাখবেন। মাটির মধ্যে নিমখোল কিন্তু ভুলেও দেবেন না। মাটিটা মিনিমাম 1 সপ্তাহ আগে তৈরি করে রাখবেন। মাটির মধ্যে আপনারা শিংকুচি, হাড় গুঁড়ো, কোকোপিট দেবেন এবং ভুলেও কিন্তু নিমখোল দেবেন না।
যতটা পরিমাণ টবে মাটি ধরে তার অর্ধেকটা মাটি দেবেন এবং অর্ধেকটা ভার্মি কম্পোস্ট দেবেন, সঙ্গে 1 মুঠো শিংকুচি, 1 মুঠো হাড় গুঁড়ো, 1 মুঠো কোকোপিট দেবেন। সব থেকে ভালো হচ্ছে গোবর সার, যদি গোবর সার পান গোবর সার দেবেন, গোবর সার না পেলে ভার্মি কম্পোস্ট দেবেন। সিটি কম্পোস্ট কিন্তু দেবেন না, অনেকে সিটি কম্পোস্টকে ভার্মি বলে সেল করে দেয়, সেদিকে একটু বিশেষ নজর দেবেন। এবং কখনোই কিন্তু আম গাছে নিমখোল দেবেন না, আম গাছে নিমখোল দিলে কিন্তু আম গাছ একদম শেষ, আম গাছ মরেই যাবে। যার জন্য ভুলেও কিন্তু নিমখোল আম গাছে কখনো দেবেন না। তাই এই যে উপকরণগুলো বললাম, যতটা একটা টবে মাটি ধরে ততটুকু করে করবেন। তা চলুন দেখতে থাকুন এই আমার বাদবাকি মাটি। তা আমাদের এই ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করলাম। যদি ভালো লাগে অতি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন ও যতটা বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটা শেয়ার করবেন। তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এন্টায়ার ভিডিও। আজকের ব্লগটা একটু আলাদা টাইপের ছিল, আজকে ছাদ বাগানের উপর ছিল, তাই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে আমাদের এই নতুন ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো। আপনাদের যদি পছন্দ হয়ে থাকে তো আমাদের চ্যানেলটা অতি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যত করে বেশি করে সম্ভব শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, টাটা, বাই।